जीत, कामयाबी और फतह बग़ैर क़ुरबानी के नहीं मिलती और अज़ीम शान फ़तह हासिल करने के लिए बहुत बड़ी क़ुरबानी भी देनी पड़ती है। ऐसी क़ुरबानी जिससे पूरी दुनिया लरज़ जाए, पूरी दुनिया कांप जाए, लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर इस तरह की क़ुरबानी कोई कौम कैसे दे सकती है। लेकिन फ़लस्तीनियों ने जिस तरह की क़ुरबानी पेश की है, ऐसा लग रहा है कि इस क़ुरबानी का समरा उनको मिलने जा रहा है, अज़ीम शान फ़तह उनको मिलने जा रही है और इस जंग का इख्तिताम एक अजीम कामयाबी के साथ होने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। फ़लस्तीन जो एक स्टेट नहीं है, एक रियासत नहीं है और अभी तक यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम नहीं किया। फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा करके इसराइल बना दिया गया, उसको दुनिया ने एक मुल्क तस्लीम कर लिया। अब फ़लस्तीन को भी एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलने वाला है। जी हाँ, ये होने जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो फ़लस्तीन को अब तक आज़ाद स्टेट तस्लीम नहीं कर रहे थे, जो इसराइल का हर मामले में साथ दे रहे थे, जो अमेरिका के साथ खड़े थे, अब वो ममालिक अमेरिका के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, इज़राइल के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और ये ममालिक अब कह रहे हैं कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, उनकी ही ज़मीनों पर कब्ज़ा करके इसराइल को बना दिया गया, उसको दुनिया ने एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया। अब मज़ीद इस तरह का जुल्म आगे नहीं जारी रह सकता, बल्कि फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम करना होगा। और ऐसा लग रहा है कि पिछले 23 महीने में गज़ा पट्टी की अवाम ने जो कुर्बानी पेश की है, 60 लाख से ज़्यादा लोगों की गज़ा में शहादत हो चुकी है, 2 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं, एक भी घर गज़ा पट्टी में रहने के लायक नहीं बचा है। अब भूख और प्यास की शिद्दत से वहाँ रोज़ाना मौत हो रही है, दाने दाने को तरस रहे हैं। गज़ा पट्टी से जो तस्वीरें सामने आ रही है कि कोई बच्चा आटे की बोरी लेकर जा रहा है, कोई भूख की शिद्दत को बर्दाश्त न कर जाने की वजह से दरख्त के पत्ते को चबा रहा है, कोई पानी का एक कतरा पीने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोई समंदर के किनारे जाकर पानी पी रहा है। इस तरह की जो खौफनाक तस्वीरें गज़ा पट्टी से सामने आ रही है, उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि अब उसकी जो कुर्बानी है, उनकी जो जिद्दोजहद है, वो कामयाबी पर हमकिनार होगी और शानदार रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि फ्रांस, स्पेन जैसे ममालिक अब कह रहे हैं फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। सऊदी अरब और फ्रांस ने बाज़ाब्ता कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया है। उसके अलावा इंग्लैंड, जिसने फ़लस्तीन की सरज़मीन पर इसराइल को आबाद किया, जिसने उम्मत मुस्लिमा को धोखा दिया, अब उसी इंग्लैंड की हुकूमत में बातचीत हो रही है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए और शायद जल्द ही बाज़ाब्ता इसका ऐलान हो जाएगा। जर्मनी, जो हिटलर के दाग को मिटाने के लिए इसराइल के हर जुल्म और जेनोसाइड को सपोर्ट करता है, जर्मनी को भी अब अपना लबो लहजा बदलना पड़ा है और जर्मनी भी मान रहा है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। स्पेन तो शुरू से फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। इटली भी लगातार इस बात की वकालत कर रहा है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के इस वक्त कुल 193 ममालिक हैं और 193 ममालिक में से 142 ममालिक अब इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। अरे जो लड़ाई है हमास की, फ़लस्तीन की दूसरी तंजीमों की, ये जो पूरी जिद्दोजहद हो रही है, इसी बात की हो रही है कि क़िबले अव्वल को आज़ाद किया जाए। इज़राइल का जो कब्ज़ा है वेस्ट बैंक पर, रामल्ला पर, गज़ा पट्टी पर, वो कब्ज़ा वहाँ से इज़राइल का हट जाए और फ़लस्तीन को भी एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिले, दुनिया उसको तस्लीम करे। फ़लस्तीन की अपनी आर्मी हो, फ़लस्तीन की करेंसी हो, फ़लस्तीन की फ़ॉरेन पॉलिसी हो, फ़लस्तीन में बाज़ाब्ता एक एयरपोर्ट हो। तो जब तक ये सब कुछ नहीं होगा, फ़लस्तीन एक मुल्क नहीं बन सकता और ये सब कुछ नहीं होने दिया इसराइल ने। आपको लग रहा होगा कि फ़लस्तीन का एम्बेसडर है, फ़लस्तीन का सफारत खाना इंडिया में मौजूद है, यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीन की नुमाइंदगी होती है, फ़लस्तीन का सदर है महमूद अब्बास, फ़लस्तीन का वज़ीर आज़म कहलाता है, फिर फ़लस्तीन एक मुल्क कैसे नहीं है? तो आप इसको समझिए कि
سچائی کیا ہے اور کس طرح فلسطین کے ساتھ ظلم ہوا اور اس ظلم سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہے۔ دراصل 1947 میں جب فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، فلسطین کا 54% کا علاقہ یہودیوں کو دے دیا گیا اور کہا گیا کہ یہاں پر اسرائیل نام کا ایک ملک بنے گا، تو جیسے ہی 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل نام کی ایک ریاست کا اعلان کیا، امریکہ نے فوراً اس نئی ریاست کو تسلیم کر لیا اور یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کو اپنا رکن تسلیم کر لیا، اور یونائٹڈ نیشن کا قیام 1946 میں ہوا تھا، اور فلسطین اس وقت تک یونائٹڈ نیشن کا ممبر نہیں بنا تھا کیونکہ فلسطین برطانیہ کے قبضے میں تھا، برٹش امپائر کا پارٹ تھا، اور جب تک برٹش امپائر سے اس کو آزادی نہیں مل سکتی تھی وہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر نہیں بن سکتا تھا۔ چنانچہ فلسطین اس وقت یونائٹڈ نیشن کا ممبر تھا نہیں، اور جب 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے ہی فلسطین کو تقسیم کر دیا، برطانیہ نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیا، تو فوراً یونائٹڈ نیشن نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ لیکن جو فلسطین کا بچا کھچا ایریا تھا، جو اسرائیل کو علاقہ نہیں دیا گیا تھا، اس علاقے کو یونائٹڈ نیشن نے ایک فلسطین ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد فلسطین کے رہنے والے جو لوگ تھے اور جو یہودی اسرائیل میں آ گئے، ان کے درمیان ایک لڑائی شروع ہو گئی، اور یہودیوں نے فلسطین کے بچے کھچے علاقوں میں آ کر فلسطینیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور صرف 1948 میں ایک ساتھ 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑا، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد ایک طرح سے خانہ جنگی شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، اور لوگ لڑتے رہے۔ دنیا نے مانگ کی کہ جو بچا کھچا فلسطین ہے اس کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا جائے، لیکن یہ امریکہ نے نہیں ہونے دیا، یہ انگلینڈ نے نہیں ہونے دیا، نہ فرانس نے، جرمنی نے، یورپین یونین نے نہیں ہونے دیا، اور اسرائیل کا منصوبہ تھا گریٹر اسرائیل بنانا، کہ پورا فلسطین اسرائیل بنے گا، اس کے بعد سعودی عرب کا، سیریا کا، مصر کا، عراق کا کچھ علاقہ اور حصہ بھی اسرائیل کا پارٹ بنے گا، اور اس ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا نے فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ ادھر اس وقت فلسطینیوں کی مانگ یہ تھی، فلسطین کی تمام تنظیموں کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہمیں اسرائیل ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم ہی نہیں ہے، اسرائیل ایک انلیگل اسٹیٹ ہے، ایک ناجائز دیش ہے، اس لیے اس کے قبضے کو ختم کیا جائے، اس کا نام و نشان مٹایا جائے اور پورا علاقہ فلسطین بنے۔ اس وقت ریزسٹنس گروپ کو، فلسطینیوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر موجودہ فلسطین کو ہی ایک اسٹیٹ بنا دیا گیا تو پھر اسرائیل کا جو وجود ہے وہ لیگل ہو جائے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو لے کر کے تنازع آگے بڑھتا رہا، فلسطین کو اسٹیٹ کا درجہ نہیں مل سکا۔ اس کے بعد فلسطین کا جو کچھ علاقہ تھا وہ اردن کے زیر کنٹرول تھا، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو مصر سے مدد مل رہی تھی، اور فلسطین نام کی کوئی ریاست نہیں تھی۔ اسی بیچ میں شیخ یاسر عرفات کی کوششوں کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو ایک آبزرور اسٹیٹ کا درجہ دیا۔ فلسطین کی ایمبیسی انڈیا وارا میں پہلے سے تھی، وہ فلسطین کے پاس رہی، وہاں اس کے امبیسڈر ہوتے ہیں، لیکن فلسطین ایک ملک نہیں بن سکا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ فلسطین کا جو اپنا ایئرپورٹ تھا وہ ایئرپورٹ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، فلسطین کا جو پورٹ تھا وہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، جو حیفا پورٹ ہے۔ اسی طرح فلسطین ایک ملک نہیں بن سکا تو اس کی آرمی نہیں بن سکی، فلسطین کی اپنی کوئی کرنسی نہیں وجود میں آ سکی، کیونکہ انٹرنیشنل قانون نے، یونائٹڈ نیشن نے اس کو تسلیم نہیں کر رکھا تھا، اس کی کوئی اپنی فورن پالیسی نہیں بن سکی۔ غزہ پٹی کا علاقہ الگ، ویسٹ بینک کا علاقہ الگ، رام اللہ کا علاقہ الگ۔ ظلم یہ ہوا کہ پھر 1967 میں اسرائیل نے 3-4 عرب ملکوں پر ایک ساتھ حملہ کر دیا، مصر پر، سیریا پر، جورڈن پر، اور اس حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین کا جو بچا کھچا ایریا تھا، جو آزاد علاقہ تھا، وہاں بھی اسرائیلی آرمی پہنچ گئی، اور اردن، مصر جیسے ممالک بہت کمزور ہو گئے۔ ویسٹ بینک، بیت المقدس اور غزہ پر اسرائیل نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا اور یہاں اپنی آرمی کو بیٹھا دیا، اس کا سیکورٹی کنٹرول اسرائیل نے حاصل کر لیا۔ بار بار عرب دنیا نے، مسلم ورلڈ نے مانگ کی کہ اسرائیل ان علاقوں کو خالی کر دے، یہاں سے اپنی آرمی کو واپس بلا لے، لیکن اسرائیل نے ایسا نہیں کیا۔ غزہ پٹی میں
रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, इजरायली आर्मी पर बहुत ज़्यादा यहाँ हमला होने लगा। तो 2005 में इजराइल ने गज़ा पट्टी से अपनी आर्मी को वापस बुला लिया, लेकिन चारों तरफ से उसको घेर दिया। तीन तरफ गज़ा पट्टी के इजराइल है, छोटा सा एरिया मिस्र से मिलता है, उसके अलावा समंदर का इलाका है और उस पर भी इजरायली नेवी का कंट्रोल रहता है। तो इजराइल ने गज़ा पट्टी को चारों तरफ से घेर दिया, ओपन जेल में तब्दील कर दिया और वहाँ से अपनी आर्मी को बुला लिया। उसके बाद 2006 के इलेक्शन में हमास को जीत मिल जाती है और उसका यहाँ कंट्रोल हो गया, जो एक अलग लड़ाई है। लेकिन वेस्ट बैंक के इलाकों पर हमास का कंट्रोल नहीं हो सका और उसका सिक्योरिटी कंट्रोल इजराइल के हाथ में रहा। अब यूनाइटेड नेशन ने, पूरी दुनिया ने वेस्ट बैंक, गजा और दूसरे इलाकों पर इजराइल के कब्जे को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि लीगल कब्जा था। गोलान हाइट्स जो शाम का एरिया, उस पर भी इजराइल का कब्जा है और इसको भी आलमी कानून ने तस्लीम नहीं किया। उसके बाद अरब देशों ने और दुनिया के कई मुल्कों ने, इंडिया भी उसमें शामिल, इस बात का मुतालबा किया कि 2 नेशन थ्योरी होना चाहिए या 2 स्टेट ही सोल्यूशन है। फ़लस्तीन भी एक स्टेट को रहे और इजराइल भी एक स्टेट रहे। फ़लस्तीन के तंजीमों ने भी इसको एक्सेप्ट किया, हमास के अलावा, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसको नहीं माना, अमेरिका ने इसको नहीं माना, यूरोप के किसी भी मुल्क ने इसको नहीं माना। और आप इस बात को जान लीजिए कि जो दुनिया की पॉलिसी है, जो आलमी निज़ाम चलता है, वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के ज़रिए ही, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ही तय करते हैं कि दुनिया का निज़ाम क्या होगा, यूनाइटेड नेशन का फैसला क्या होगा। अरब देशों की तंजीम अरब लीग, इसका कोई असर व रसूख नहीं है। इसी तरह 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम है, OIC, जिसको इस्लामी ताउन तंजीम कहा जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के निज़ाम में उसकी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ यूरोपियन यूनियन और USA की वैल्यू है। यूनाइटेड नेशन भी इन्हीं दोनों के फैसले को अमली जामा पहनाता है और इन दोनों ने फ़लस्तीन को स्टेट मानने के तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन पिछले 23 महीने में गज़ा पट्टी में इसराइल ने जिस तरह जेनोसाइड किया है, जिस तरह कत्लेआम किया है, जिस तरह मासूमों का उसने खून बहाया है, उसके बाद से यूरोप का जो एक तरह से मिजाज है वो बदल गया है। राय आम्मा वहाँ चेंज हो गया है, अमेरिका में राय आम्मा चेंज हो गया है और अब तक यूरोप की आवाम, अमेरिका की आवाम ये मानती थी कि यहूदी मजलूम है, यहूदियों पर जुल्म हुआ है, यहूदियों को दुनिया भर में सताया गया, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से यहूदियों को बेघर किया गया, हिटलर ने उनका कत्ले आम किया। लेकिन उन्हीं अवाम का जो मिजाज है बदल गया। गज़ा पट्टी में इसराइल ने जिस तरह का जुल्म और अत्याचार किया, उसके बाद यूरोपियन अवाम को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ की नई नस्ल को, अमेरिका की नस्ल को ये लगने लगा कि नहीं, मजलूम तो फ़लस्तीनी है, जालिम इसराइल है, मजलूम अरब फ़लस्तीनी हैं, जिनसे उनकी ज़मीन यहूदियों ने आकर छीन लिया, उनका घर छीन लिया, उनका मुल्क छीन लिया और अब उनका जो बचा खुचा एरिया है वहाँ भी उनको सुकून के साथ इसराइल नहीं रहने दे रहा है। अरबों ने तो इनको बसा दिया था, पाँव रखने की जगह दी थी, एक कुर्सी दे दिया था बैठने के लिए, लेकिन अब ये उसकी पूरी ज़मीन ही छीनने लगे हैं। तो ये जो सच्चाई है, ये जो हकीकत है, अब ये यूरोपियन अवाम तक पहुँच चुकी है, अमेरिकी अवाम तक पहुँच चुकी है। और यही वजह है कि पिछले 22-23 महीने में गज़ा पट्टी की हिमायत में, हमास की हिमायत में, फ़लस्तीन की हिमायत में और इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ अगर किसी इलाक़े में, किसी ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, एहतजाज हुआ है, तो फ़्रांस है, वो इटली है, वो जर्मनी है, वो सिडनी है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो स्पेन है, वो अमेरिका है, वो कनाडा है। इंडिया का नामो निशान उसमें नहीं है। इंडिया में चंद एक एहतजाज हुआ है, अभी 2 दिन पहले इंडिया में एक प्रोटेस्ट हुआ, या इन दिनों इंडिया में एक ग्रुप आया है जो लगातार इंडिया की उन बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है जिसका इजराइल के साथ किसी भी तरह का मुआहदा है। या पिछले दिनों नेहरू पैलेस में जाकर के कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान में भी कोई इतना बड़ा इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बांग्लादेश में नहीं हुआ, अरब देशों में तो आप प्रोटेस्ट का तस्वुर ही नहीं कर सकते हैं। बहुत दिनों बाद मक्का मुकर्रमा से एक तस्वीर सामने आती है, कह लीजिए खाना काबा से, जहां एक शख्स ने खाना काबा के सामने जाकर फ़लस्तीन का झंडा लहराया, गज़ा पट्टी की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, सीज़ फायर के लिए दुआ का एहतमाम किया। वरना अरब देशों से, इस्लामी देशों से इस तरह की खबर तो सामने आ ही नहीं पाती है। तो यूरोप का मिजाज बदला है, अमेरिका का मिजाज बदला है और अब इसमें एक बड़ा बदलाव ये आया कि सबसे पहले स्पेन ने ऐलान किया कि वो फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम करेगा। उसके बाद यूरोप के कई और मुल्कों ने, जैसे नीदरलैंड ने, या कह लीजिए
سڈنی وغیرہ سے اعلان آتا ہے، اور اب فرانس جس کی یورپین یونین میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرے گا۔ جرمنی کی طرف سے بھی اعلان ہو سکتا ہے، بات چیت جاری ہے۔ انگلینڈ کے پرائم منسٹر کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ باضابطہ انگلینڈ کی حکومت فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرے گی۔ ادھر اٹلی کا پچھلے دنوں بیان آیا تھا، بعد میں اٹلی نے اپنے بیان کو بدل دیا، لیکن خبر یہ ہے کہ اٹلی بھی اپنے بیان کو اس فیور میں لانے والا ہے، اور سعودی عرب کی لگاتار کوششیں ہو رہی ہے۔ چین، روس، انڈیا اور دنیا کے جو بڑے بڑے دیش ہیں، یا کہہ لیجیے افریقہ، ترکی، یہ پہلے سے فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ میں نے شروع میں بتایا کہ یونائٹڈ نیشن کے 193 دیشوں میں سے 142 دیش فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ اب صرف ایک دیش اس میں ٹانگیں اڑا رہا ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ نے تو اسرائیل کے لیگل قبضے کو بھی سپورٹ کر رکھا ہے، لیکن اگر ٹرمپ کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے یا یورپین یونین کا دباؤ امریکہ پر بن جاتا ہے، عرب دیش اور یورپین یونین کا فیصلہ ایک ہو جاتا ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا جائے گا، تو پھر امریکہ کو بھی اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی، ٹرمپ کو بھی اپنا ایجنڈا چینج کرنا پڑے گا، اور جیسے امریکہ فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لے گا، فلسطین ایک آزاد اسٹیٹ بن جائے گا، اور یہ شاندار جیت ہوگی، کامیابی ہوگی۔ حماس نے بھی اپنا نظریہ بدلا ہے، اور حماس کی بھی یہی اب رائے ہے کہ فلسطین ایک آزاد اسٹیٹ بن جائے، اس کے بعد ہم اسرائیل کے خلاف ایک نئی جنگ کی شروعات کریں گے، لیکن پہلے فلسطین عرب عوام جو اسٹیٹ لیس ہے، جن کے پاس حکومت نہیں ہے، انہیں ایک حکومت کا ملنا ضروری ہے، تاکہ ہم مستحکم ہو سکے، مضبوط ہو سکے، ہماری آرمی ہو سکے، ہماری کرنسی ہو سکے، ہماری عدالت ہو سکے، ہماری فورن پالیسی ہو سکے۔ تو امید یہی ہے کہ پچھلے 23 مہینے میں جو جنوسائیڈ اور قتل عام ہوا ہے، اس کا اختتام ایک فتح پر ہوگا، ایک جیت کے ساتھ ہوگا، ایک آزاد ریاست کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔